पॉइंट देख रहा था और nobody was at my home. मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर देख रहा था, तो अचानक दरवाज़ा खुल गया. मेरा कहता है मैं लैपटॉप बंद करके मेरा ना दिल जो है ना धड़कना शुरू हो गया और मैं डर गया. इट वॉज माई कैट. कहते मुझे इतनी शर्म आई कि आलिमुल गैब व शहादा मुझे देख रहा था, मुझे उससे हया नहीं आई. अपनी पेट सर बिल्ली से मैं डर गया. और वल्लाही ये जो चीज़ है ना, वो पॉइंट से बड़ा गुनाह ये था कि आप किसी इंसान से डर गए. किसी इंसान के आने पे आपने लैपटॉप बंद करके रख दिया या मोबाइल फोन को ऐसे कर लिया और आप आलिमुल गैब व शहादा से नहीं. It shows your अकीदा ना कि this man is watching me and you don't think the same about Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is also watching you. वो तो वो है वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा. हम जस्ट इमेजिन करना कितने दरख्त हैं, क्या कमाल इल्म है उस ज़ात का, और कितनी मखलूक़ात हैं, ज़र्रात हैं, चूंटियां हैं, लेकिन वो एक पत्ते को जानता है. और उलमा तफसीर में बयान करते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो पत्ता जो है इस तरफ या इस तरफ गिरेगा. जब वो जानता है तो फिर मेरे और आपके अमाल नहीं जानता, वो आपके आंसू को नहीं जानता. फिर अगर आप अपना आंसू बहाते हैं, अगर आप उसकी याद में रोते हैं या इस पॉइंट की वजह से आंसू बहाते हैं और कहते हैं यार अब मेरी बस हो गई है, मुझे तू निकाल, मैं एफर्ट करूंगा, कोशिश करूंगा, निकालना है मुझे, तूने हिम्मत तूने देनी, और आप आंसू बहाते हैं, तो वो जो आंसू है ना वो उसको अच्छी तरह जानता है, जो पत्तों से भी जानता है. आज के दौर में मैं समझता हूँ जितना बड़ा ये फितना है ना, इस फितने से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खास रहमत है जो बंदा निकलता. मैं बताऊँ ये पानी है ना, सब पानी एक तरह के नहीं होते. ये पानी इसकी पूरा समंदर भी ले है ना आप, ये जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकते, लेकिन एक आंख से निकला हुआ जो पानी है ना, ये पूरी जहन्नम की आग को बुझा देगा. ये एक कतरा जो आपकी आंख से निकले ना, दिस इज मोर वैल्यूएबल देन द ओशंस. वल्लाही अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह. तो अल्लाह ताला ने ट्रेड्स बयान किए. अल्लाह ताला ने कहा कि मदद तलब करो अल्लाह ताला की दो चीज़ों से, सब्र से, वो जो पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया, और नमाज से. तो मेरे ज़हन में ये भी आ रहा है कि अगर तो हम कमिटेड है ना बहुत ज़्यादा कि यार हमने छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है, मोटिवेशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट टिप. ये आने के बाद ना उसूल बना लें कि 5 वक्त की जो नमाजें हैं ना, ये आपने मस्जिद में पढ़नी है और अजान होते ही आपने पहुंच जाना है. अगर आप ये रूटीन स्टार्ट करते हैं ना, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला की तौफीक से दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड. अल्लाह ताला आपको ऐसे निकाल देंगे. बिल्कुल. शेख अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कीम सलात व आतु ज़कात इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर. एग्जैक्टली. अल्लाह अल्लाह ताला ने बता दिया कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है. आपको. ये आपको पौन नमाज से रोक देगा या आपको नमाज पौन से रोक देगी. दोनों चीजें इकट्ठी लंबा नहीं चल नहीं सकती, लंबा नहीं चलेंगी. सही बात. शुरू में कुछ अर्सा आप बैटल करेंगे या इनमें से एक छूट जाएगी. शैतान का कॉमन ट्रैप नहीं, लोग आके कहते कि यार मैं ये गुनाह कर लिया, मैं किस मुंह से नमाज पढ़ूं. एग्जैक्टली. ओ भाई नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारा ये गुनाह बुरा काम छूट जाए. दोस्तों ने खुद बताया हुआ, लड़कों ने खुद बताया हुआ कि जब हमने नमाज शुरू की ना, इररिस्पेक्टिव हम ये इसमें चीज में पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं छोटी जा रही, नमाज में पढ़े ना जब, तो नमाज की वजह से हम सोचते हैं यार अभी मेरे पास टाइम है, मैं अकेला हूँ, 12:30 हो रहे हैं, 1:30 बजे जमात है, ठीक है, तो कहते हैं मेरे पास अभी मौका है कि अभी मैं ना लगा लूँ अपना मोबाइल फोन निकाल के मैं पोर्नोग्राफी में इंडल्ज कर लूँ. कहते हैं लेकिन मैं फिर रुक जाता हूँ कि यार मैं नमाज पढ़ने जाना है अभी, तो अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास. और वो बचेंगे, ज़ोहर की नमाज में बचेंगे, असर की नमाज में बचेंगे, मगरिब की नमाज में बचेंगे, इशा की नमाज में बचेंगे, फजर के टाइम पे जो दोबारा पीक टाइम होता है दोबारा उस टाइम पे बचेंगे. और कॉन्शियसनेस का भी होना कि ये नमाज के लिए मैं जा रहा हूँ, मैंने आधे घंटे में अल्लाह के सामने खड़े होने जाके. इफ यू डाई ड्यूरिंग द एक्ट, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? बल्कि इसी हालत में खड़े होंगे, इसी हालत में खड़े होंगे. इससे वो आता है ना कि माता लाशई बुइसा अलई, बिल्कुल उसी में आप उठाए जाते हैं. और आप ये इमेजिन करेंगे, एक और हदीस में आता है कि इन्नमल अमालु बिल खवातीम, कि एक्शंस आर जज्ड बाय देयर एंडिंग्स. और सुभान अल्लाह, आप इमेजिन करें आप इस सिचुएशन में अगर मारे गए, सारी जिंदगी आपने नेकी में गुजारी और आप इस सिचुएशन में मारे गए, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? आई हैव नोन पीपल हु हैव क्राइड सिंपली बिकॉज उनके पेरेंट्स को पता चल गया. आप इमेजिन करें कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात पता है, तो उस रब के सामने जो आपसे माँ बाप से कहीं ज्यादा प्यार करता है, उसके सामने जब ये बात उसको पता चलेगी, उसको तो पता है ये बात, पता है अभी एज वी स्पीक, उसको पता है, पता चलेगी नहीं. अल्लाह अकबर. और कितने लोग हैदर, ये ट्रू स्टोरीज है. अ पर्सन, एक वीडियो भी है उस पे, ही डाइड वाचिंग पॉर्न, और उसको दरवाजा बंद था, और जब मैंने दरवाजे को तोड़ा, उसने वाइफ ने कॉल की, जो बुलाया तो देखा सामने पॉर्न लगी हुई थी, ही पास्ड अवे, कार्डियक अरेस्ट हुआ था उसे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि
ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہوتا ہے. یہ میں ایکسرپٹ بتا رہا ہوں, اس کا ایکسنس بتا رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ حدیث کیا تھی, کہ مومن کا ایک خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہوتا ہے. تو صحابہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے حیران ہوئے, انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از بیسکلی دا فیلنگ اینڈ کانسیپٹ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو آل دا ٹائم. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس کا یہ کانسیپٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ اس گناہ میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ نہیں, یہ بہت بڑا سولوشن ہے. تو یہ اس چیز کو نا بھی اسٹرینتھن کرنا کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. لکھ لیں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر, اپنا موبائل فون ہے, ہاں, اس پہ وال پیپر لگا لیں, اللہ از واچنگ, اللہ تعالیٰ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, یا اپنے کمرے میں لگا کمرے میں لیں. لگا بہت بڑے لیپ ٹاپ کی جو اسکرین ہے نا, جو جہاں پہ ویب کیم ساتھ لکھ کے لگا دیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر جگہ لگا دیں آپ. اینڈ دا مومنٹ یو ٹرائی ٹو چینج اٹ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ٹریگر ہو گئے, یو نو, اینڈ یو گاٹا اسٹاپ اٹ. اچھا, اٹس اوکے ٹو ریلیپس, مطلب اٹ ہیپنز, it's not okay, it happens. It happens. It happens. And that's actually your challenging point now. That's where you have to test yourself. یہ جو علی بھائی نے پہلے والی بات کی تھی نا, جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایز گلٹ, اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنا چاہنا, یہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بار ریلیپس کر جائے نا, ریلیپس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن دوبارہ سے وہ اس ایکٹ میں دوبارہ سے اس نے بانڈ کو کھول لیا, ٹھیک ہے نا, اب وہ بندہ جو ہے نا وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے, اور وہ شرمندہ ہوتا ہے, اور شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یار اللہ سے ابھی توبہ کی تھی تم نے, آج صبح توبہ کی تھی, رات کو تم پھر بیٹھے ہو. اللہ اکبر. میرے ذہن میں نا دو بندے آ رہے ہیں, دو بندوں کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ جس کا یہ گلٹ اتنا اسٹرانگ ہو چکا تھا کہ وہ پورن دیکھتے ہوئے استغفر اللہ پڑھا کرتا تھا, اس نے شیئر کیا کہ پورن دیکھ رہا ہوتا تھا, ہی کین ناٹ ہیلپ اٹ بیچارہ, اٹس این ایڈکشن, اور وہ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے, تو اس وقت آئیڈینٹیفائی کم از کم کر رہا ہے, وہ نکلنا چاہتا ہے. ایونچولی ہی کیم آؤٹ. بالکل. اور دوسرا شخص وہ کہ وین ایور ہی وینٹ تھرو دس ایپیسوڈ, اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا تھا. بالکل. وہ قرآن پڑھتے ہوئے آہستہ پڑھتا تھا اور وہ روتا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. اسے شاید الفاظ اس کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تھے, لیکن ہی از امیجننگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می اینڈ آئی ڈیڈ دس بیڈ ایکٹ, اور میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں. ریلیپس سے ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا, جو بھی اس چیز میں ملوث ہے نا, دیز آر دا پیپل ایکچولی, جو دیز آر دا کنڈیشنز ایکچولی جو آپ کے اس کو ایمان کو گلٹ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتی ہیں کہ اللہ کی توفیق سے یو ایونچولی کم آؤٹ. بالکل.